Danas pravim ledene kocke, jedan od najkremastijih, ali ujedno i najsočnijih kolača. Dobrodošli u moju kuhinju. Prvo je potrebno umutiti posebno 5 belanaca uz postepeno dodavanje 5 kašika šećera. Mutiti sve dok belanca ne postanu čvrsta i penasta. Kada belanca čvrsto umutite, dodajete jedno po jedno žumance. U činiju ću sada prosejati brašno, kakao i prašak za pecivo. Brašna sam stavila 5 supenih kašika senčanskog glatkog tip 400, 2 kašike kakao i kesicu praška za pecivo. Suve sastojke promešati i dobro sjediniti, zatim postepeno dodavati u umućena jaja, ali više ne mutite mikserom, već samo varjačom ili pak špatulom. Dimenzija tepsije koju koristim je 30 x 20 cm i potrebno je sada ovu smes usipati u tepsiju i staviti da se peče u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni oko 30 minuta, što će naravno zavisiti od jačine vaše rerne. Tepsiju sam podmazala sa uljem i posula sa vrlo malo brašna. Kod pripreme ledenih kocki nemojte koristiti papir za pečenje. Dok se biskvit peče, skuvat ću šerbet od 300 ml vode, 250 g šećera i jednom kesicom vanilin šećera. Ostaviti nekoliko minuta da ovo vrije, a za to vrijeme ću početi i sa pripremom fila. U posudu ću staviti 5 kašika brašna i preliti sa onoliko mlijeka koliko je potrebno da razbijete grudvice. Ukupna količina mlijeka koja je potrebna za pripremu fila je 500 ml. Kada dodate onoliko mlijeka koliko je potrebno da umutite brašno, preostalu količinu mlijeka stavite u šerpu koju ćete kuvati fil, zatim dodajete 100 g šećera, 2 kesice vanilin šećera i staviti na ringlu da proključa. Kada mlijeko provri, smanjiti temperaturu ringle i dodati smesu od mlijeka i brašna. Neprestano mešajte pazeći da fil ne zagori. Za to vrijeme je šerbet gotov i stavila sam sa strane. Također ću i fil ostaviti sa strane da se ohlada, ali prethodno ću ga prekriti ovom prijanjujućom folijom kako se ne bi stvorila korica od gore. Ovako izgleda pečeni biskvit i sad radimo sve dok je vruć. Izbockat ću na nekoliko mjesta viljuškom biskvit, a zatim preliti vruć biskvit sa šerbetom i prelivajte svugde pomalo ravnomerno da vam biskvit svugde jednako upije šerbet, tačnije tečnost. Činit će vam se u momentu da je ovo previše šerbeta, ali će biskvit veoma brzo da upije ovaj šerbet, čime će biti jako sočan. Kada smo ovako sada sipali preliv od gore, ostaviti da se ohladi i kada se i fil ohladi, u njega ću dodati prethodno umućen margarin 250 g, možete koristiti i maslac i kada dobro sjedinite fil sa maslacem, od gore preko biskvita staviti fil i ravnomerno svugde ovako premazati. Kada stavite fil, biskvit vam mora biti potpuno hladan i tek onda da stavite od gore fil. Sada ću napraviti čokoladnu glazuru od 100 g čokolade, 150 ml slatke pavlake. Možete ovo ugrejati na pari ili u mikrotalasnoj.
Izmešajte da čokolada nema grudvica i ukoliko je mlaka ili topla smesa, ostavite sa strane nekoliko minuta da se prohladi i počne da steže, a zatim prelijte preko kolača. Kada stavite čokoladnu glazuru, ostavite pola sata kolač na sobnoj temperaturi da počne čokolada da steže i da se ohladi, a potom držite kolač u frižideru. Kolač je najbolje da odstoji jedan dan kako bi lepo omekšao i upio sve sočnosti, a onda ga možete poslužiti. Jedan od najlepših, zaista starinskih, kremastih, a ujedno i sočnih kolača. Ja vam i ovaj put želim prijatno.